4. 프로젝트, 하라. 4. Project, do it. 디모데전서 6장 2절. 1 Timothy chapter 6 verse 2. 산기. 요한계시록 4장 3절. 히브리서 10장 20절. Living Way. Revelation chapter 4 verse 3. Hebrews chapter 10 verse 20. 목차 인덱스. 한국어, 영어, 중국어, 독일어, 일본어, 헬라어, 그리스어, 라틴어, 히브리어, 러시아어, 스페인어, 프랑스어, 필리핀어, 타갈로그어, 태국어, 핀란드어, 네덜란드어, 덴마크어, 인도네시아, 포르투갈어, 튀르키예어, 베트남어, 리투아니아어, 알바니아어, 헝가리어, 힌디어, 아이슬란드어, 말라가시어, 페르시아어, 이란어, 버마어, 미얀마어, 루간다어. Korean, English, Chinese, German, Japanese, Greek, Latin, Hebrew, Russian, Spanish, French, Filipino/Tagalog, Thai, Finnish, Dutch, Danish, Indonesian, Portuguese, Turkish, Vietnamese, Lithuanian, Albanian, Hungarian, Hindi, Icelandic, Malagasy, Persian, Iranian, Burmese, Myanmar, Luganda. 디모데전서 6장 2절. 믿는 주인이 있는 자들은 그 주인을 형제라고 하여 가볍게 여기지 말고 오히려 더 잘 섬겨라. 이는 섬김을 통해서 유익을 얻는 이들이 믿는 자들이요 사랑을 받는 자들이기 때문이다. 너는 이것들을 가르치고 권하여라. 믿는 주인이 있는 자들은 그들이 형제라 해서 그들을 얕보지 말고 오히려 잘 섬길지니라. 이는 그들이 신실하고 사랑받는 자여 은택에 참여하는 자이기 때문이라. 이것들을 가르치고 권면하라. 믿는 상전이 있는 자들은 그 상전을 형제라고 경히 여기지 말고 더 잘 섬기게 하라. 이는 유익을 받는 자들이 믿는 자요 사랑을 받는 자임이니라. 너는 이것들을 가르치고 권하라. 믿는 상전이 있는 자들은 그 상전을 형제라고 경히 여기지 말고 더 잘 섬기게 하라. 이는 유익을 받는 자들이 믿는 자요 사랑을 받는 자임이니라. 너는 이것들을 가르치고 권하라. 믿는 상전이 있는 자들은 그 상전을 형제라고 가볍게 여기지 말고 더 잘 섬기게 하라. 이는 유익을 받는 자들이 믿는 자요 사랑을 받는 자임이라. 너는 이것들을 가르치고 권하라. 1 Timothy chapter 6 verse 2. And they that have believing masters, let them not despise them, because they are brethren, but rather do them service, because they are faithful and beloved, partakers of the benefit. These things teach and exhort. Those who have believing masters must not be disrespectful on the ground that they are brothers, rather they must serve all the better, since those who benefit by their good service are believers and beloved. Teach and urge these things. And they that have believing masters, let them not despise them, because they are brethren, but let them the rather serve them with subjection, because they are faithful and beloved, who profit by the good and ready service rendered. These things teach and exhort. And they that have believing masters, let them not despise them, because they are brethren, but let them serve them the rather, because they that partake of the benefit are believing and beloved. These things teach and exhort. 提摩太前书6:2。仆人有信道的主人，不可因为与他是弟兄就轻看他，更要加以服侍他，因为的服侍之益处的是信道蒙爱的。你要以此教训人，劝勉人。仆人有信道的主人，不可因为与他是弟兄就轻看他，更要加以服侍他，因为得服侍之益处的是信道蒙爱的。你要以此教训人，劝勉人。仆人有信道的主人，不可因为与他是弟兄就轻看他，更要加以服侍他，因为的服侍之益处的是信道蒙爱的。你要以此教训人，劝勉人。仆人有信道的主人，不可因为与他是弟兄就轻看他，更要加以服侍他，因为的服侍之益处的是信道蒙爱的。你要以此教训人，劝勉人。奴隶若是有性交的主人，也不可因他们是弟兄，便加以轻视，反要越发服侍他们，因为的服侍之会的是信徒，是可爱的弟兄。你要拿这些事教训人，劝勉人。奴隶若是有性交的主人，也不可因他们是弟兄，便加以轻视，反要越发服侍他们，因为的服侍之会的是信徒，是可爱的弟兄。
你要拿这些事教训人，劝勉人。1. Timotheus 6:2 Welche aber gläubige Herren haben, sollen sie nicht verachten, weil sie Brüder sind, sondern sollen vielmehr dienstbar sein, die weil sie gläubig und geliebt und der Wohltat teilhaftig sind. Solches lehre und ermahne. テモテ第一6対2信者である主人を持つ人は、主人が兄弟だからといって軽く見ず、むしろ、ますますよく使えなさい。なぜなら、その良い奉仕から益を受けるのは信者であり、愛されている人だからです。あなたは、これらのことを教え、また進めなさい。主人が信者である場合は、自分の信仰上の兄弟であるからといって軽んぜず、むしろ、一層熱心に仕えるべきです。その奉仕から益を受ける主人は信者であり、神に愛されているものだからです。1 Τιμόθεο 6:2 Οι δε πιστούς εχόντες δεσπότας μη καταφρονείτος ανωτή αδελφοί ίσιν, αλλά μάλλον δουλευέτος ανωτή πιστή ίσιν και αγαπητοί της ευεργέσιας αντιλαμβανωμένη ταύτα διδάσκει και παρακάλει. 1 Timoti 6:2 Qui autem fideles habent Dominos non contemna quia fratres sunt sed magis serviam quia fideles sunt et dilecti qui beneficii participis sunt aec dose et exhortare. תימותאוס א' ו' 2 ואותם שאדוניהם מאמינים אל יקלו בעיניהם מפני שהם אחים כי אם יעבדו אותם יותר מפני שמאמינים ואהובים הם המקבלים את הטובה את זאת תלמד ותצווה. ואלה אשר עדניהם בני אמונה אל יקלו אתם על היותם אחים כי אם יעבדום ביותר בעבור כי מאמינים ואהובים הם המשתדלים לגמל חסד את זאת תלמד ותצווה. 1 Тимофею 6:2 Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные и благодетельствуют им. Учись ему и увещевай. 1 Timoteo 6:2 Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. 1 Timothée 6:2 Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Et que ceux qui ont des maîtres croyants ne les méprisent pas parce qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant plus que ceux qui profitent de leur bon et prompt service sont des fidèles et des bien-aimés. Enseigne ces choses et exhorte. 1 Timoteo Kapitulo 6 versikulo 2 At ang mga may Panginoong nagsisisampalataya, ay huwag mayamot sa kanila, sapagkat sila'y pawang magkakapatid, kundi bagkus paglingkuran nila silang mabuti, sapagkat nagsisipanampalataya at mga minamahal ang mga nagsisitanggap ng kapakinabangan. Iyong ituro at iaral ang mga bagay na ito. Hindi dapat hamakin ng mga alipin ang kanilang Panginoon dahil sa sila'y magkapatid sa pananampalataya. Dapat pa nga nilang pagbutihin ang paglilingkod sapagkat ang pinaglilingkuran nila ay kaisa sa pananampalataya at pag-ibig. Ang pakikipagtalo at ang pag-ibig sa salapi, ituro mo't ipatupad ang mga bagay na ito. 1 ทิโมธี6:2 ฝ่ายคนเหล่านั้นผู้มีนายเป็นผู้มีความเชื่อก็อย่าให้เขาประมาทนายเพราะว่าเหตุที่ได้มาเป็นพี่น้องกันแล้วแต่ยิ่งกว่านั้นเขาต้องรับใช้นายให้ดีขึ้นเพราะเหตุว่านายผู้ที่จะได้รับประโยชน์เป็นผู้สัตย์ซื่อและเป็นที่รักข้อความเหล่านี้จงสั่งสอนและตักเตือนกัน 1 Timoteukselle 6:2 Ei orjien pidä osoittaa uskoville isännilleen vähäisempää kunnioitusta sen vuoksi, että he ovat uskonveljiä. Heidän on päinvastoin oltava sitäkin alttiimpia palvelemaan, koska nämä tekevät hyvää ja ovat uskovia ja rakkaita veljiä. Kaikkea tätä opeta ja tähdennä. Mutta ne, joilla on uskovaiset isännät, älkööt pitäkö heitä vähemmässä arvossa sen tähden, että he ovat veljiä, vaan palvelkoot heitä sitä mieluummin, koska he ovat uskovia ja rakastettuja ja harrastavat hyvän tekemistä. Tätä opeta ja tähän kehoita. 1 Timotheus 6:2 En die gelovige heren hebben, zullen hen niet verachten, omdat zij broeders zijn, maar zullen hen te meer dienen, omdat zij gelovig en geliefd zijn, als die deze weldaad mededeelachtig zijn.
Leer en vermaan deze dingen. 1 Timotheus 6-2. Men de, der er troende herrer, må ikke ringeagte dem, fordi de er brødre, men tjene dem desto hellere, fordi de, som nyder godt af deres gode gerning, og troende og elskede. Lær dette, og formand dertil. 1 Timotius 6:2. Jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. 6:2b, ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. 1 Timóteo 6:2. E os que têm senhores crentes não os desprezem, porque são irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles, que se utilizam do seu bom serviço, são crentes e amados. Ensina estas coisas. 1 Timoteos 6:2. Efendileri iman etmiş olanlarsa, nasıl olsa kardeşiz deyip efendilerine saygısızlık etmesinler. Tersine, daha iyi hizmet etsinler. Çünkü bu iyi hizmetten yararlananlar, sevdikleri imanlılardır. Bu ilkeleri öğret ve öğütle. 1 Timothée 6:2. Ai có chủ là tín đồ, thì không nên lấy cớ anh em mà khinh dễ, nhưng phải càng hầu việc hơn, vì kẻ được công của mình là tín đồ và người rất yêu dấu. Đó là điều con phải dạy dỗ khuyên bảo họ. 1 Timotiejui 6:2. O tie, kurie turi tikinčių šeimininkus, tegul jų neniekina, kadangi jie yra broliai. Geriau tegul jiems dar uoliau tarnauja, nes gaunantys naudą yra tikintys ir mylimi. Taip mokyk ir taip ragink. 1 Timoteus 2. Edhe ata që i kanë zotërinë besimtar, të mos i përbuzin sepse janë vëllezër, por të shërbejnë edhe më mirë, sepse ata që kanë dobi nga shërbimi i tyre janë besimtar dhe të dashur. Mëso këto gjëra dhe i këshillo. 1 Timóteus 6:2. Akiknek pedig hívó uraik vannak, azokat meg ne vessék, mivel hogy atyafiak, hanem annál inkább szolgáljanak, mivel hogy hívok és szeretettek, kik a jótevésben buzgókodnak. Ezekre taníts és inc. 1 Timotheus 6:2. और जिनके स्वामी विश्वासी हैं, इन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ न जाने, वरन उनकी और भी सेवा करें, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी हैं। इन बातों का उपदेश किया कर और समझाता रहे। 1 Timotheusabrev 6:2. En þeir, sem trúaða húsbændur eiga, skulu ekki lítilsvirða þá, vegna þess að þeir eru bræður, heldur þjóni þeim því betur sem þeir eru trúaðir og elskaðir og kappkosta að gjöra góðverk. Kenn þú þetta og áminnum það. اول تیموتائوس ساعت 6:02. اما کسانی که آقایان مومن دارند، ایشون را تحقیر ننمایند از آنجا که برادرانند، بلکه بیشتر خدمت کنند از آن رو که آنانی که در این احسان مشارکند، مومن و محبوبند. و به این معانی تعلیم و نصیحت فرما. Timothy 6:1 သခင်သည်ယုံကြည်သောသူဖြစ်လျင်ညီအကိုဖြစ်သည်ဟုစိတ်ထင်နှင့်မခန့်မညားမပြုစေနှင့်အစေခံခြင်း၏အကျိုးကိုခံရသောသူသည်ယုံကြည်သောသူချစ်အပ်သောသူဖြစ်သောကြောင့်တာ၍အစေခံစေဤသို့ဆုံးမဩဝါဒပေး၍တိုက်တွန်းသွေးဆောင်တော့ 1 Timothyvo 6:2. Kteříž pak mají pány věřící, nechaště jich sobě nezlehčují, protože jsou bratřími, ale tím raději slouží, protože jsou věřící a milí dobrodění Božího účastníci. Tomu vyučuj a napomínej.